इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आम लास्ट क्लास रे कौन पढ़ुले छुआ आम पढ़ुले कि अणुजीव मानकर खाद्य रे कौन भूमिका रही जेपरी परिवेश स्वच्छ कर किसी भूमिका रही सेपरी खाद्य रे अणुजीवंकर कौन भूमिका रही कौन कौन जानी पिला फास्ट आम जानी ईस्ट विषय। ईस्ट कौन करूला रुटी बा केक को नरम करूला। आउ कौन लैक्टोबैसिलस बीजाणु विषय जे कौन करूला क्षीर रु दही रे परिणत करूला क्या क्षीर को दही रे परिणत करूला। तृतीय नंबर आम क्या विषय जानी राइजोबियम विषय। राइजोबियम भी गोटे कौन बीजाणु से कौन करूला छुआ सी हूँ जो आमर वायुमंडल में जबक्षार को उद्भिद उपयोगी कराउथिला। बुझिपार आज आम पढ़ा कौन विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल में क्षुद्र सहायक। तो आम क्या विषय पढ़ा आज जो जल जो रहे जल में गोटे अणुजीवटे रहे सी कौन सूक्ष्म बहुत छोट से कौन कह सूक्ष्म शैवाल जी कौन करे जल में रहीकि से किछि मात्रा क्षुद्र सहायक करे साहाय्य करते कहुई विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल में क्षुद्र सहायक। तो आम आज जल में शैवाल बाबद पढ़ा है। तो सूक्ष्म शैवाल हूँ सूक्ष्म शैवाल कौन पिला माने सूक्ष्म शैवाल हूँ उद्भिद परि गोटे अणुजीवटी जी कौटी कौटी रुहे पानी भी रहे वायु भी रहे माटी भी रहे गछरे रही थाए है। तो सूक्ष्म शैवाल कौन पिला माने शैवाल हूँ गोटे उद्भिद परि अणुजीवटी है से उद्भिद भाया किंतु सी गोटे अणुजीव शैवाल गोटे अणुजीव उद्भिद परिका बोली आम कहीचु आम ता पर पॉइंट रे जानिबा है से कौटी कौटी रही था कौटी कौटी देखा जाए पानी भी माटी भी वायु भी आ कौटी गछरे रही था। अच्छा पिला आम कौन पाई उद्भिद परिका कहूचे उद्भिद कौन करे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें से ही भावे किए सूर्य किरण व्यवहार करी किए सूक्ष्म शैवाल माने निज खाद्य निजे तैयारी करती है कौन कहुई उद्भिद परि अणुजीव बोली कहुई। यही प्रक्रिया समय से अम्लजान निर्गत करती। तो जिते बड़े शैवाल माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती उद्भिद माने भी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती तो से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करने समय कौन बाहर को छाड़ती अम्लजान क्या अम्लजान को से निर्गत करती। आउ कौन जहाद्वारा कौन हुए से जेहेतु अम्लजान निर्गत करा कौन हुए पिला पृथ्वीर अम्लजान अधारू अधिक उत्पादन करती। तो पृथ्वी जो अधारू अधिक अम्लजान किए उत्पादन करुच्ची शैवाल। बुझिपार तापर पॉइंट सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व पूर्ण। तो सूक्ष्म शैवाल शैवाल बहुत प्रकार पोषक रही है तो से कहुई पोषक से कौन कहुई सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व परिपूर्ण होइथिबारु अनेक जलचर प्राणी खाद्य उत्स भाव कार्य करती। तो जेहेतु सूक्ष्म शैवाल माने पोषक तत्व होइथिबारु कौन से देहरे सब प्रकार पोषक अच्छी श्वेतसार है पुष्टिसार है एम सब गोटे गोटे पोषक कि नहीं। तो से पोषक तत्व शैवाल माने पूरा परिपूर्ण से जो जल रुहति जो जलचर प्राणी माने से शैवाल को खाद्य हिसाब से खाई था खाद्यर उत्स बोली भावी था है। आम उदाहरण ना स्पिरुलिना स्पिरुलिना गोटे शैवाल ना। तो स्पिरुलिना गोटे शैवाल जी आउ कौन क्लोरेला आउ कौन पिला क्लोरेला आउ कौन डायटम है। तो किए किए तीन टा मुझे स्पिरुलिना क्लोरेला आउ डायटम एगुड़ा हूँ तीनोटी कौन शैवाल से कौन करती मनीष द्वारा स्वास्थ्यप्रद पूरक खाद्य तथा औषध भाव में व्यवहृत होती। तो यही जो स्पिरुलिना है क्लोरेला है और डायटम है एमाने कौन स्वास्थ्यप्रद पूरक माने स्वास्थ्यवान खाद्य हिसाब से व्यवहृत होती। आम मैंने भी ये सबू शैवाल को खाई था मनीष मैंने भी किसी अन्य देश में सबू ये सबू कौन ये सबू शैवाल को खाद्य हिसाब से आहार हिसाब से नहीं सहित यांको आम कौन औषध भाव में व्यवहार करें। तो यांकर औषधीय गुण रही है। तो पिला माने सूक्ष्म शैवाल आउ कौन कार्य करते पानी को सफा रखिबारे साहाय्य करने सह जैव ईंधन तैयारी करी। तो सूक्ष्म शैवाल मैंने कौन करते पानी को सफा रखी था आउ कौन करते जैव ईंधन तैयारी करें किसी भितर किसी कौन प्रोसेस थी मेकानिजम थी से कौन पानी को सफा रखती। देख पोखरी सबुज सबुज कलर
ସବୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଦଳ ସବୁଜ ସବୁଜ ପୁରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୈବାଳ। ଆମେ ଭାବୁ କି ଏବେକାର ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ସେସବୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଶୈବାଳ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଲା, କ୍ଲୋରେଲା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି ସେଇଭଳି ଶୈବାଳମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଦୂଷଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନେ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଳକୁ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ତାର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ପିରୁଲିନା କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ। ତା ରଙ୍ଗ କିପରି? ନୀଳ ଆଉ ସବୁଜ ମିଶିକି ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସୁପର ଫୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ଏହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା। ତ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋଷକ ହିସାବରେ ନେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭିଟାମିନ୍ B12। ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନର 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ। ତ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଶରୀରରେ 60%ରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଆଉ ଶର୍କରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ କ'ଣ ପିଲା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବ। କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, ବାୟୁରେ ରୁହନ୍ତି, ମାଟିରେ ରୁହନ୍ତି, ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଦେଶରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ପିରୁଲିନା, କ୍ଲୋରେଲା, ଡାଏଟମ୍ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୈବାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଲା, କ୍ଲୋରେଲା ହେଲା ଆଉ ଡାଏଟମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନେ ପାଣିକୁ ସଫା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ହିସାବରେ ବା ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ? ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳମାନେ। ଆଉ କ'ଣ? ପରିବେଶକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ପିରୁଲିନା ଗୋଟିଏ କିପରି ଶୈବାଳ? ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶୈବାଳ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅନ୍ୟ ନାମରେ ସୁପରଫୁଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ପିରୁଲିନା କ'ଣ ଆମକୁ ଦିଏ? ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିରୁଲିନାକୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ମିଳିବ। ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତାର ଶରୀର ଓଜନର 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଶରୀର 60%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଶର୍କରା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଚର୍ବି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳର ସେ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୈବାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ତୁମର ଦେଇଛି ସ୍ପିରୁଲିନା ବିଷୟରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତୁମର ସାରଣୀ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ତୁମର ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଇଛି କି ଆମେ ସ୍ପିରୁଲିନାର ଚାଷ କେମିତି କରିବା। ତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ରଖିବା ଯେଉଁଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଲକୁଲ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ୁନଥିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି?
टांकी को छाया जाल जहाँ इंग्राजी में कौन कहते छाया जाल को शेड नेट है रे ढांकी दियो कि अल्प ताप पाउथबा छाया जगह रख। तो टांकी को जो स्वच्छ टांकी को आम कौन करबा छाया जाल में घोड़ाई देबा अथवा आम कौन करबा जोठी अल्प ताप पाउथबो से भली छाया जगह नहीं कि आम से स्वच्छ काच टांकी को नहीं रखिबा। तापर टांकी रे आनी कि आम पोखरी पानी पूर्ण करबा। कौन से टांकी जो स्वच्छ काच टांकी रे आम कौन भर्ती करबा पोखरी जल को भर्ती करबा। तापर कौन एही जल रे पोखरी रे संग्रहित जीवंत स्पिरुलिना मिसा हो। तो जो जल आम से काच टांकी रे रखीचे सेठी आम को जल रखीचे पोखरी जल रखीचे तो सेठी आम कौन मिसेबा स्पिरुलिना को आम मिसेबा। तो स्वच्छ काच टांकी रे जो आम पोखरी जल रखीचे सेठी आम कौन मिसेबा पिला स्पिरुलिना को मिसेबा स्पिरुलिना शैवाल को। तापर पंचम नंबर पॉइंट कौन कही सप्ताह रे 2 थर बढ़ुवा स्पिरुलिना घांटी दियो। जो सप्ताह रे 2 थर आम कौन करबा जो स्पिरुलिना नुआ स्पिरुलिना जो सब बढ़ुवे ताको आम कौन करबा एभली भाव रे हाथ रे घांटी देबा। षष्ठ नंबर पॉइंट कौन कही 6 नंबर पॉइंट कौन कही 3 ରୁ 6 सप्ताह परे एक सूक्ष्म कपड़ा माध्यम रे छाणी तुमे स्पिरुलिना अमल करि परिबो। तापरे तृतीय ରୁ षष्ठ बा तृतीय ରୁ 3 नंबर ରୁ 6 नंबर सप्ताह भितर आम कौन करबा गोटे सूक्ष्म कपड़ा गोटे बहुत छोट कपड़ा नहीं कि कौन करबा आम स्पिरुलिना को छाणी आनी कि आम कौन करबा स्पिरुलिना को अमल करि परिबा। बुझि पारलो। तो खाद्य सुरक्षा पाई एवं जीविका अर्जन सुनिश्चित करने सूक्ष्म शैवाल उत्पादन और संरक्षण एक भल अभ्यास। तो आम जदि खाद्य हिसाब से खाद्य सुरक्षा आम खाद्य हिसाब से भी शैवाल को खाऊे और जीविका अर्जन भी आम शैवाल को व्यवहार करुचे। तो खाद्य सुरक्षा आउ जीविका अर्जन करने आम सूक्ष्म शैवाल उत्पादन और सूक्ष्म शैवाल को आम संग्रह कर रखा एक भल अभ्यास बोली कहुई। बुझिपार। तापर हेडिंग कौन अच्छी पिला देख कोष को जीवन मौलिक एकक बोली कहीं आम कही था कौन पे आम कही था पिला देख कोष कोष है एमती बहुत सारा कोष को लेकिन कौन गठित पिला टिश्यू 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 बहुत सारा मिसिकी कौन अंग 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 बहुत सारा मिसिकी कौन अंग संस्था मिसिकी गोटे मनीष बा जीव शरीर होई थाए है। तो सबुठु छोट कौन सबुठु छोट एकक कौन बा मौलिक कौन कोष। तो कोष नहेले गोटे शरीर हो पारिबो कि ना कौन पे कोष नहेले टिश्यू हो पारिबोनी टिश्यू नहेले अंग हो पारिबोनी अंग नहेले अंग संस्था केमती हेबो बा अंग संस्था नहेले शरीर केमती हेबो। सेति पई जीवनर मौलिक कौन कोष कोष नहेले गोटे जीव शरीर गठन होई पारिबो नाही। तो समस्त जीवों शरीर कोष नामक एक क्षुद्र एकक गठित। तो समस्त जीव प्राणी हो बा उद्भिद हो समस्त शरीर क्या गठित गोटे क्षुद्र एकक कौन कह जाए कोष बोली कही था। तो कोष ही प्राणी शरीर हो बा उद्भिद शरीर हो कोष ही गठित होता है। सबुठ छोट एकक कौन पिला कोष। जेपरी कि आम गोटे घर बनइबा इटा ना आम घर बनइबा कि तो इटा जेपरी से भली कोष। तो गोटे घर बा गोटे कांथ बनइबा आमको इटा दरकार गोटे मनीष शरीर बा जीव शरीर बनइबा कोष निहाती दरकार। तो सबुठ छोट एकक कौन कोष को आम कही था। कोषरे थिबा विभिन्न उपादान जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करे। तो कोषरे जो विभिन्न प्रकार उपादान रही से कौन करे जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करिथाय। तो कोषर विभिन्न जो उपादान रही से कौन करे जीव मानन को विभिन्न प्रकार कार्य करिबारे सहाय्य करिथाय। जेपरि कि भाव एबे हमर हाथ अच्छी हाथ हाथ बहुत सारा कोष को लेकिन गठित। तो कोष भितर बहुत सारा उपादान अच्छी। तो से उपादान माने कौन करती आम हाथ में कौन करूँ लेखु किसी जिनस उठाऊ। तो ये सब काम किए करुच्ची कोष आउ तार भितर थिबा उपादान माने सब से सब कार्य करूछंती। तापर कौन पिला माने उद्भिद और प्राणी। तो आम कौन जानिले पिला माने उद्भिद प्राणी शरीर उभय उद्भिद हो कि प्राणी हो कि अणुजीव भी हो समस्त जीव मान शरीर क्या नहीं गठित मौलिक एकक जहाँ कह जाए कोष को लेकिन गठित। तो कोष विभिन्न उपादान जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करिथाय। जेमति कि मु कहली भाव आम हाथर उदाहरण नबा हाथ आम विभिन्न प्रकार कोष को लेकिन गठित कोष भितर विभिन्न प्रकार उपादान रहुची। तो आम हाथ साहाय्य कौन करथाउ लेखि थाउ किसी जिनस उठाई थाउ हाँ कि नहीं। तो ये सब कार्य किए करुचे ये सब कार्य किए करुचे ये सब कार्य कोष कराउची। बुझि पारलो। तापरे उद्भिद और प्राणी कौन होता पिला बहुकोशी कौन बहुकोशी कहुई कौन पाई आम शरीर गोटे कोष गठित कि आमर हाथ
ଅଲଗା କୋଷରେ ଗଠିତ, ଗୋଡ଼ର ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡର ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି, ଚୁଟିର ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡରେ ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି, ପତ୍ରରେ ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି, ଚେରରେ ଅଲଗା କୋଷ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ବହୁକୋଷୀ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁକୋଷୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଗଠିତ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠିତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ବହୁକୋଷୀ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ବହୁତ ସାରା କୋଷକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ ପିଲା? ବହୁକୋଷୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ହାତର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଡ଼ର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସେହି ପ୍ରକାରର କୋଷ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ନହେଲେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହାତ ନଥିବ, ସେମିତିରେ ଆମର କିଛି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ? କୋଷମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ସେମିତିରେ ହେବ କି? ସେମିତିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? କୌଣସି ସଜୀବ ବା ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି ନା? ଏବେ ଭାବ ଆମ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କିଡନୀ କି ଲିଭର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଏକା ସହିତ ମିଶିକି ସହଯୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲା ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଜୀବ ଆମକୁ ଖୋଲାସ୍ତରେ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବ ଭିତରେ କ'ଣ? ବୀଜାଣୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କ'ଣ? ଏକକୋଷୀ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏକକୋଷୀ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ବୀଜାଣୁକୁ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆକୁ। ସେମିତି ଶୈବାଳ ଆଉ କବକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେମାନେ ଏକକୋଷୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁକୋଷୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କିଛି ଶୈବାଳ ଆଉ କିଛି କବକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକକୋଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୈବାଳ ଆଉ କିଛି କବକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁକୋଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ବୋଲି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ? କବକ, ସେ କ'ଣ? ଏକକୋଷୀ ହେଲା। ଫିମ୍ପି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କବକ, ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଷୀ। ଦେଖିଲେ କି କିଛି କବକ ଥାନ୍ତି ଏକକୋଷୀ, କିଛି କବକ ଥାନ୍ତି ବହୁକୋଷୀ। ଯେପରିକି ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଏକକୋଷୀ, ଆଉ ଫିମ୍ପି ହେଲା ବହୁକୋଷୀ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଯେମିତି କୋଷର ବାହାରେ, ସବୁଠୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୋଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କୋଷଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସବୁଠୁ ବାହାରେ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ତ କବକର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ସହିତ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେୟର ଥାଏ? କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତିର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ? ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ହେଲା। ତ କବକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ ଥାଏ? କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ? ଆଲେଖ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କବକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ, ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ବୀଜାଣୁର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ? ବୀଜାଣୁର କ'ଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ବି ନଥାଏ କି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବି ନଥାଏ। ତାର କ'ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିଲା କୋଉ ଅଣୁଜୀବର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଏଡ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ, ତମେ କ'ଣ କହିବ ପିଲା?
बीजाणु अन्य सब अणुजीवकर कोष झिल्ली थाए कोष जीवक भी थाए न्यष्टि भी थाए किंतु बीजाणु रो न्यष्टि आ कोष झिल्ली न थाए ए जगह कौन थाए न्यूक्लियर थाए न्यष्टि जगह से कौन थाए न्यूक्लियर थाए किंतु बीजाणु रो कोष जीवक रही थाए हैला। तो आज हम कौन कर पढ़िले आज मैं कहि दोछि छोट इये कौन कौन पढ़िले आमे सूक्ष्म शैवाल विषय पढ़िले कौन कौन से करती पोषक तत्व से भरपूर थांती को कौन औषध हिसाब से भी व्यवहार करा होई थाए जीविका निर्वाह पाए मध्य व्यवहार करथाउ कौन कौन स्पिरुलिना हला डायरेक्टम हला क्लोरेला हला माने सब कौन आमे पोषक तत्व भी तार पोषक तत्व रे भरपूर थांती सब शैवाल आ कौन औषध हिसाब से भी व्यवहृत होई थांती स्पिरुलिना रे को प्रकार विटामिन थाए विटामिन B12 रही थाए हैला। तापरे आमे कौन पढ़िले आमे स्पिरुलिना को चाष मध्य करि परिबा ता सहित चाष करिबा द्वारा आमे कोन जीविका निर्वाह मध्य करि परिबा। तापरे आमे कोष को जीवनर मौलिक अंग बोली काहेकि कहिता कोन पाइना जे कोनोसी जीवर शरीर काहा को नेकी गठित कोष को नेकी गठित होई थाए। तापरे पिला आमे कोन पे कोष को जीवनर मौलिक अंग बोली कहिता काहेकि ना जे कोनोसी जीवर शरीर काहा को नेकी गठित कोष को नेकी गठित हैला। तापरे किछि जीव थांती एककोशी किछि जीव थांती बहुकोशी उद्भिद और प्राणी हेले बहुकोशी किंतु किछि प्रकार अणुजीव अछंती जो माने कि एककोशी थांती जेपरि केला बीजाणु और प्रोटोजोआ एककोशी किछि शैवाल और किछि कवक रहिले एककोशी आ किछि बहुकोशी थांती कवक जेपरि कि ईस्ट हेला एककोशी फिम्पी हेला बहुकोशी तो शैवाल एवं कवक उभय एककोशी किछि थांती आ बहुकोशी मध्ये किछि थांती आ कोन जेपरि प्राणी और उद्भिद मानकर कोष झिल्ली काहाको आवृत करिक रही कोष को आवृत करिक रही सेपरि भाव अणुजीव मानकर कोष को मध्य कोष झिल्ली आवृत करी रही थाए सेपरि भाव आ कोन कवकर अतिरिक्त भाव में कोष भित्ति थाए किंतु तार क्लोरोप्लास्ट नथिबा हेतु सी आलोक संश्लेषण करि पारे नाही बा निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे नाही। तापर लास्ट पॉइंट कोन पिला माने बीजाणु न्यष्टि एवं कोष झिल्ली न थाए तो थाए कोन न्यूक्लियर केवल रही थाए कोठी बीजाणु रे एतकिरे तमरो द्वितीय अध्याय सरिला आमे नेक्स्ट क्लास रे एक्सरसाइज डिस्कशन करिबा।